Ayun, hello mga sir. Ayan, first video natin to for tutorial sa isang testnet na ginagaya natin, which is si Dexlin. So sa mga wala pa nito, alam ko posted na to sa Discord group natin, which is nandito sa airdrop category, then testnet. Yan, na-post ko siya last January 8. Yan, so nandito na din yung steps kung paano mag-verify, and then mandatory task saka available task. So, una, register kayo, then install nyo yung Starkey wallet. Ito, nandito na din yung link kung saan nyo mada-download yung extension. Then, set up nyo yung Starkey wallet, and then make sure nyo backup nyo yung seed phrase. Then, kung paano mag-verify, um, bind, bind nyo lang yung X account or Twitter account nyo. Then, after nun, bind nyo yung Starkey wallet address. Tapos, meron silang mandatory dito. Ito, kailangan to sa mga kung may mga i-refer kayo. Bago nyo makuha yung 1,000 points, kailangan gawin nila muna to. Yan, follow yung Twitter account ni Dexlin, which is si Dexlin Labs. Dito sa Twitter. Yan, si Dexlin Labs. Then, connect nyo lang yung Telegram. Telegram niya. Tapos, yan, sa Telegram channel nila, Dexlit. Then, meron din kayong daily available task. Yan, repost yung tweet. Then, may tweet sila na may tanong. I-comment nyo lang yung sagot doon sa tweet na yun. Then, merong swap. 15 swaps daily yan. Gagawin nyo. Yan yung mga pinakatas mismo doon sa testnet ni Dexlin. Alam ko, di ko na-update 'to kasi meron silang bago ngayon, which is yung bridge. Added nila ngayon dun sa testnet. So, siguro after ng tutorial na 'to, i-update ko 'tong post. Yun. So, balik tayo dun sa Dexlin. And so, sa eligibility, and lagyan nyo lang yung X account, then buy nyo yung Starkey wallet. So, sige, kunin natin tong link papunta doon sa web store. Ayan. So, akin kasi installed na siya. Dito na siya. Ayan. Then, ayan. Pag installed na, ayan, connect nyo lang siya. Ayan. Tapos, ito yung campaign nila. So, yung mandatory task na sinasabi ko kanina, ito. Yung follow nyo yung Twitter ni Dexlin Lab, then join kayo sa channel nila sa Telegram. Then, ito yung daily task. So, merong bridge. Ano dito, kahit isang transaction lang goods na yun, magbe-verify na yun or completed. Then sa swaps naman, need nyo mag-swap ng 15 times. Then ito, comment the answer to the question on X. Tapos yung pangalawa, yan, retweet nyo lang. Ito, gawin muna natin to madadali. Yan. Simple lang naman yung task dito sa testnet ng Dexlin. Di ganun ka hirap. Ayan, comment, click nyo lang din, then magre-redirect kayo dun sa tweet na yun. Ang ginagawa ko dito, yan, tingin lang ako dito sa makasagot nila. Hindi ko na binabasa yung question yan. 1. So, majority is 1 yan. Okay, 1.
Tapos tina-type ko na lang din yung ano, kung ano yung nakasulat dun. Cost for users transferring assets between chains. Pang tamad lang eh, no? Ayan. Ayan, goods na yan. Ayan, hintayin na lang mag ano yan, verified. Pag verified, ganito nakalagay dyan, goods na yan. Ayan natin. Tagal lang. Ayan, sige. Hanggang natin antayin. So, sige, punta na tayo dun sa swapping. Paano mag-swap dito. Meron din naman silang mga tutorial dito. Ayan. Pwede nyo rin silang, pwede nyo din tong puntahan once nakakapag-create na kayo ng account. Ayan. Kung medyo nalilito kayo dito sa video natin. Ayan, sa swap. Paano mag-add ng token? Ayan. So, make sure nyo may wallet na kayo, which is si Starkey. Then, click nyo yung pencil icon beside the search bar. Then, add custom tokens. So, si custom tokens, nandito yan sa may rewards. May kita nyo dyan. Ayan, click drop down and select Supra Network. Ayan. Ayan. May kita nyo yung mga token dun sa my rewards. So, go na tayo dun. My rewards. Ayan. As you can see, meron na tayong 37k points. Medyo matagal na din kasi ako dito nag-test. So, plus. Ay, hindi naman. Siguro, ayan, mga 1 month pa lang. Magwa 1 month. Ayan. Ito yon yung mga testnet tokens na i-add nyo dun sa wallet. So, punta lang kayo dun sa Starkey. Ayan. Tapos, etong may drop down dito. Select nyo lang dito sa testnet. Then, kahit ito, select nyo Supra or all network. Pwede naman yan. Kung main Supra lang, di Supra. Ayan. Para Supra lang yung makikita nyo dito. Walang ibang network. Saka make sure nyo naka-testnet. Ayan. So, makikita nyo dito, meron na ng Sol, BTC, ETH, Dutch, USDC. Kasi, na-add ko na to lahat. Ayan, kung paano mag-add. So, yung kanina, pencil icon, which is ito. Then, click on the plus icon. Which is itong bata na sa may tabi ng manage token. Ayan, tapos isa-isa nyo tong ika-copy. So, copy nyo yan. Itong copy. Yan, tapos drop down nyo tong network, make sure nyo Supra yung nakaselect din. Paste nyo to sa contract address. Yan, mag-auto na yan yung field na to. Yan, Solana Sol. Add nyo lang. Lahat yan, gagawin to. Ito, yung para kay Sol, kay BTC, ETH, Dutch, USDC. Ayan, once nagawa nyo na yun, good, good to go na. Hindi pa pala, sorry. Kasi fresh pa kasi yung wallet nyo. Wala pa yung laman na Supra. So, paano mag-claim ng Supra? Click nyo lang to. Then collect. Ito yung pinaka-faucet niya. So, every day, meron kang 5 Supra na makukuha. Alam ko nakapag-claim na ako kanina. Try nga ulit natin kung meron ulit. Ayan, wala na.
yan. So, daily yan. Then, once nakapag-collect na kayo ng Supra, makikita nyo tong claim your rewards na clickable siya. Tapos, pag nakita nyo na clickable na siya, claim rewards lang, then magpa-pop up to confirm yung transaction. Ayun, saka yan magkakalaman to yung kung saan man papasok dito sa testnet wallet address nyo para makapag-proceed na kayo sa swap. So, yan, sa akin, meron na tayong 182 sol sa testnet. Yan, pag meron ng laman dyan dito, kahit si BTC, ETH, Dodge, USDC, kahit saan dito, pag meron na yan, kasi dito lang kayo iikot sa swapping. Sol, BTC, ETH, Dodge, USDC. Sige, punta na tayo dun sa swap. So, go to game. Pag nandito kayo sa may rewards, go to game lang. Yan. So, dalawa yan sila. Swap and bridge. So, dito muna tayo sa swapping. Yan, kung makikita nyo dito, yan si BTC, Dodge, USDC, ETH, Sol. So, ang meron tayo sa wallet is Sol, di ba? Ayan. So, may 182 tayo. So, dapat ang makikita nyo dito, meron din tayong 182. Yan. Connected kasi yung wallet natin. So, nasa inyo kung ilan yung itetest nyo. Wala man limit yan. Basta may laman yung testnet wallet nyo. Makatry natin kahit mga 12 sol. Tapos make sure nyo ang pair lagi pag mag-swap si USDC. Yan. Kasi pag sa iba yan, hindi yan magtutuloy. Ito lang yung pool niya sa USDC lang. Yan, try natin yan. Swap. Yan, tapos lalabas si start key para sa confirmation. Yan, transaction submitted. So, meron na tayo dapat sa wallet, laman yung USDC. Ayun, doon na siya. 2K. Ayan, pwede nyo na yan, laro yan. So, from USDC naman to Dutch. Wala kasing max dito. Kailangan nyo talaga yung manual type. Yan. So, nakailan na tayo? Pangalawang swap na. Need natin ma-complete yung 15. Pwede nyo matrack dito. Ito. Completed today. So, ano nyo lang, refresh nyo lang. Ayan, so naka na tayo. So, nalagay natin sa Dodge ba yan? Ayan. Tapos balik nyo ulit sa USDC. 6613-690-86146. So, nasa USDC. Try natin naman sa ETH naman. So, nasa ETH. Balik natin sa USDC. 66862813.
Yan, laro-laruin nyo na yan. Paikot-ikutin nyo lang. 4, 3, 6, 5, 9, 8, 7. Hanggang makomplete nyo si 15 swaps. So, Bitcoin, USDC, 630. So, meron din sila, ayan, sa blockchain. Pwede na din i-check. Yan, tingnan natin pag natapos ng transaction. Yan, yan. Sa Supra, testnet pa lang. Yan, transaction ID. Yan. Ilan na ba? Nakailan na ba tayo? 7. Okay. 7, 6, 4, 4, 6, 6, 8, 4. Okay, 8. Pang 9 na to. 2, 4, 6, 9, 6, 8, 2, 8. Ilan na? 10. So, may 5 pa. 11.
last two. 202932888513. Six three four three 09890167. Okay, think we good na. Iyo, naka-check na siya. So, ibig sabihin yan, completed na yan, 15 swaps. So, pwede nyo na exit. Tingnan natin dun sa task. Yun, completed, verified. Isa kanina. Yan. So, sa bridging na tayo. Okay, sa bridging naman, ayan, na tayo dito para mas maliwanag. So, ang binibridge dito, si USDC. So, ang kakailanganin yun naman ngayon dito is si MetaMask na naka-base Sepolia yung network. Yan, so, go to your MetaMask, base Sepolia test net. Yan, click import token. So, tapos ito yung contract address. Pe-paste nyo to doon. Yan, import base Sepolia. So, sa akin kasi configured na. Ayan, pang testnet. Ayan to, si basic all yan, ano, network. So, paano ba mag-add? Ito lang. Open nyo lang si MetaMask nyo. Ito kayo dito. Then, add custom network. Then, dito sa copy nyo lang to. Ay, sorry, hindi pala dito. Token nga pala, sorry. Ito pala, sorry. Dito nyo siya lalagay. Kahit kasi, na-add ko na siya. Kaya hindi na natin siya pwede i-add. Ito na siya, USDC. Etong testnet, pwede nyo yan search dito. Pag mag-add kayo. Or pag click nyo tong ito, show testnet, may kita nyo rin dyan si base Sepolia testnet. Yan, dito tayo nagkamali. Sa token nga pala siya, sorry. Yan. Yan, go to your MetaMask, base Sepolia, testnet, click on import. So, in-import natin to. Nasa testnet tayo ni Sepolia. Tapos, import tokens. Lagay nyo yung contract address. Yan, tapos next na yan. Then, ayan, need nyo naman, sa step 2, need nyo i-add si USDC Supra at, tama, to Supra wallet. Ang tawag dun sa USDC dun sa Supra Starkey, Hyper USDC coin. So, yan, try natin dito, Starkey. Yan, sa akin kasi added na din kasi. So, manage token.
Yan, add nyo lang din. Tapos ito, paste nyo yung parang yung nag-add lang din kayo ulit ng ano, yung katulad dun sa may rewards kanina dito. Supra, yan. Yan. Tapos add nyo lang. Ito na siya rin. Tapos kung paano magkakalaman, ito dito, punta tayo sa get funds. So sa Sepolia testnet, visit nyo to, yung binigay na link. Tapos switch nyo sa base Sepolia test network. Base Sepolia network. So naka-Ethereum siya dito. Set nyo to. Then copy nyo ang testnet address nyo sa MetaMask. Ayan. Tapos send lang. Iyop. May pang test na tayo na 10 USDC. So 17 siya kanina. So dapat maging 27 na yan. Ayun, okay na. 27 na. Then itong pang gas fee, yan, meron din silang faucet si Dexlink na binigay. Yan, access nyo lang din. Copy nyo lang ulit yung MetaMask testnet wallet address nyo. Sa akin kasi na-claim ko na, hindi ko sure kung mabibigyan ulit. Ayan, faucet already claimed. So, goods na tayo. Ayan, sa connect, doon na tayo niyan pag nag-bridge na. Okay. So, balik tayo doon. Kahit isang beses lang yan, goods na yan. Magko-complete na yan. Ayan, disconnect muna natin para ma-start. Yan, so connect wallet. Una papasok si MetaMask. Yung, then dito, si ano na yan, Starkey. Yan, so okay na. So sa token, select nyo si USDC. Yan, automatic naman na tong base. Yung network niya, magsa-select si base, si Polia tested. So kahit ano lang, 1 or tayo natin 2. So approve nyo muna. Yan, yan, token approval success. So ready na tayo mag-bridge. So submit nyo lang. Pa-prompt ulit yan. Yun, bridge transaction success. So goods na tayo dyan. Yan, review pending. Yan, so once natapos na yan, nag-verified na, completed na natin yung 4 na task today, January 13.
Yun, so mag-aantay na lang tayo na mag-reset siya around 12:30 UTC. Sa Philippine time, ano yan, mga around 8:30 PM. So, dapat makompleto nyo yung 4 tasks ni Dexlin before 8:30 PM. Pag lumampas kayo dun, yun, ano na yun, bagong task na ulit yun. Yun, so mag-aantay na lang ako niyan mag-reset ulit. Tapos once na yun, ay hindi pala, sa mandatory pala yun. Pero goods na yun. Naman, nag-success naman yung bridge natin kanina. Ayan, once na mag-reset siya, punta lang kayo sa rewards. Then makikita nyo tong redeemable points. Meron yan, magkakaroon yan. Sa ngayon kasi parang dumagdag ng 1K points dahil nagad sila nung bridge. So naging 2K points na. Dati kasi 1 points lang. 1,000 points lang yan nung nag-start ako last month. Ayan, kanina ko lang din na-redeem yung 2K points. So kaya naging ano, 35 lang to nung ano eh, January 11. Yan, ganun lang kasimple mga sir sa ano, Dexlin, Super Dex. Yan, kung may questions kayo dito, comment nyo lang or chat na lang dun sa Discord natin. Mention nyo lang ako. Yun. Thank you.